Laguerta, na-receive. Pinasa. Nakashoot na tayo 11, gawin mo 13. Ito. Nice. 22-13. 22-15. Dazzle, dribbling the ball. 20 seconds shot clock. Prime, nag-aat ng papasahan. Binigay ulit kay Dazzle. Tumira na 3. Medyo short. Rebound. Nice. Nagdadala ng bola. Ayan na. Pinasa. Pass to Mac. Mac, tumira. Laguerta to Laguerta. Ayan po, titira. Velarde. Good ball, good ball. And still, ayan na po, nag-ano papasahan. Ayan na. Pinasa kay Laguerta. Pa-board. Wala. Elijah rebound. Arnaiz. Nagdadala bola. Pinasa kay Max. Yun lang. Medyo tapos. 6 minutes. Dazzle. Ulit. Good ball. Good ball, good ball. Walang tawag. Walang titigil, walang tawag. Tumira si Mac. 3. Bang! 22-18. Unti na lang lamang. Good ball yan, guys. Good ball. Nabawi ulit. 24-18. Arnaiz Maligaya. Bang! Wala po kayong defense sa ibabaw. 24-21. Laguerta, tumira 3. Yun lang, kulang, short. Huli. Nice. Pupush kaya, pupush niya, ipupush. Prime, tumira. Yun lang, nawala. Velarde, dala bola. Tumira 2. Perimeter shot, wala. Rebound by Mac. Pass to Miguel. Ayun na, nag-aaral ang papasahan. Baba. Mga pagod na agad. Tumira si Elijah. Good ball, good ball, good ball. Good, good. Shot clock eh. Mac, tumira ng 3. Nolan, Odi, rebound. Pinasa kay Laguerta. Laguerta, boom, wala, gilid. Tumira kay Prime. Nice. 26-21, 5 ang kalamangan. Ansel. Velarde, dala ang bola. Titira kaya, tumira. Kulang pa rin ang tira. Isa pa. Dinarive na. 28-21. Lamang pa rin po ang black team. 3 minutes. Last 3 minutes. Six seconds. Wala pa rin. 3. Good ball. Elijah. Laguerta. Tumira. Bang! Siya po ang lamang ng black team. Nahihirapan ng white para makahabol.
Elijah. Foul, foul, foul. Last 2 minutes. Lamang pa rin ang Black Team, 30-21. Malalim. Kaya, one-on-one, titira kaya. Uy, what is that? 32-21. Pasok pa rin. 32-24. Si Mac ang gumagawa sa white team. Babawi si Belarte. Tumira din ang 3. Tapos, sayang, straight pa man din. Ayan, naghahabol po. Last 2 minutes. Foul, foul, foul. One minute and 37 seconds. Pasok ulit. 32-27. Malita na po ang lamang ng Black Team. Nice! Yun lang. Nagaw. Naghahabol po ulit ang white team. Binali. Nawalan. Rebound ni Prime. Pinasa. Sakto-sakto, guys! Boom! Nawalan nga lang. Arnaiz, dribble the ball. 50 seconds. Ooh! 32-29. Unti na lang po naman. 40 seconds. Defense, oh. Unti na lang, oh. Dassel, dribble the ball. 32-29 pa rin score. In screen. Bilarde, tumira. Paboard. 34-29. And still, Dassel. 18 seconds. 17. Laguerta, tumira. Tapos. 10 seconds. Pinasa kay Mac. Tumira ulit ng 3. Papasok kaya. Yun lang. Wala na. 34-29. Pasok po. Lay, Michael, Ariel, Kevin, saka Ricky, saka Gerald. Pasok po kayo.